हाय फ्रेंड्स এটা ଆମ ଘରର ମାନେ ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂ ର ଉପରଟା ଆଜବେଷ୍ଟ ଲଗା ଯାଇଛେ। এটা দেখুন মিস্ত্রি আইছন আমার বলাঙ্গীরରୁ অথর্ব বাবু আইছন পুরা ভোর বিল্ডিং উপরে অছন। এটা আমি বসিছু এটা অনলাইন লোকেশন দিলে ভিডিও এটাকে দেখবার লাগি হলে অ্যাপ ডাউনলোড কর। তো দেখুন फ्रेंड्स কেতে সুন্দর দিশছে আমার পুরা উপরে আজবেষ্ট ছাদ উপরে একা ভিডিও বনা হচ্ছে। এটা मोहनगिरी लोकेशन देख आउ छत पहाड़ दिशे केते बढ़िया दिशे पूरा देख तले रास्ता जाइए मोहनगिरी मेन रोड रास्ता यहाँ तो सेपटे बिल्डिंग এটা स्कूल बिल्डिंग है रसी देखी तुम हाँ सही चल नहीं जाऊँ पहला देखो के सुंदर दिशे पूरा आम मोहनगिरी जंगल पहाड़ीटा पूरा ये आजबेस्टरटा आम फिटिंग करूँ। यहाँ सब सब स्क्रू मान सब भिड़वार अच्छे ऊपर चढ़ीछुँ। यहाँ